Karong adlaw mga idol, maghimo ta og lawas sa lungon. Samtang sige mo og tan-aw mga idol, magyaw-yaw sa ko dire para dili mo layan ba. Og nagpasalamat di ko mga idol sa followers na sa TikTok. Kay murag ubay-ubay na gid ta mga idol kay at least pagudan ako gihimo ang akong TikTok account ba, pila pa kabuk video pero hapit na ta maabot og million views. Salamat yo guys sa inyong suporta mga idol. Maganahan pud ta himo og video mga idol ba kay nikalit lang og boom niya baguhay pa baya ta dire. Salamat kayo. Malingaw lang kog basa-basa sa mga comment mga idol kay nay mga negative ug positive pero okay ra kay ana magid na. Nya nay ni comment usa mga idol ana siya ba. Kahoy baratohon pero ang presyo grabe tag-itik kay giatay. Kay dugay naman tas kalihukan mga idol bisang ubri trabahante ra ta nakaibaw pud mga gamay lang ba. Tubagon di ka sa imong pangutana idol. Kay tinuod idol dili magug ka makapatindog og purinarya nga dili milyo di mo puhunan nya stricto baya kayo tanan nya materialis pa nimo sakyanan bisag ako nga trabahante ra kibaw jud ana kay medyo dugay na gud tas kalihukan kay lain po kayo idol mong puhunan sa paghimo sa lungon ibutang tabi pinakamahal 10,000 imo man imo lang ibaligya og pa-service sa imo 15,000 asa man ginansya na ay kuging na nga mo puhunan kag milyon pero mabawi nimo imong puhunan sobra 100 years pa kay tungod way ginansya halos ihatag lang nimo lisod bugay purinarya mga idol kay dili ba na cooperate sila basta walay license imbalmer sa hibaw-an ako mga idol ang license imbalmer pag eskwela ana niya sobra 100,000 pila ka 100,000 ang gastuson ana niya nya mura ra po nagpareho sa bar exam god kinahanglan mo kuha sila og exam kung dili ka pasar aw dili ka kuha og license na gani uban gani nga sobra na 5 ka beses ga kuan ba kuha og exam pero di gipon pasado mo nga porte ka lisod mga idol yang permit po na apoy uban nga kuan ba lungsod nga tanan nga punarya dili pwede ka operate og embalming room ba kay tungod distrikto kay sila kay ihana na kay karong panahon na mga idol bisan libuto nimo tibuok Pilipinas ani gid tanan kay kumingon ka idol nga mahalon nga kahoy pareho ng mga nara tugas ni tahimo nimo solid kahoy tanan wa gi plywood paminaw na ko mga idol kung ingon na ang lungon pila ka 100,000 nimo mabayran na kay pwede ka mahal niya bawal po ng mga klase nga kahoy ana kay kinahanglan gid permit niya napailain mga idol ba daghan kay di comment nga dol wala kay buy one take one ana daghan kayo dol wala buy one take one na may buy one take one idol kuan lang galing kay lawas ra tanan wala taklob dito mga idol salamat sa inyong suporta ha og sunod video na to mga idol gyud sa kuan ba pag himo og taklo ba atangay lang niyo mga idol niya amping mo da permi mga idol human na lang ning video idol kay yun sa paghuman ba